Okey, dalam video ni kita nak tengok kestabilan, the relative stabilities of primary, secondary, tertiary, free radical, carbocation and carbon ion. Okay, kita ada 3 benda, free radical, carbocation dan carbon ion. Okay, 3 benda ni kita boleh kelaskan dia lah kepada kelas primary, secondary atau tertiary. Okay, bila dah kelaskan, kita nak tahu yang mana lebih stabil, primary ke tertiary. Okay. State the stability and compare the stability. Okay, mari kita tengok kat bawah ni, reaction intermediate. Ni benda ni reaction intermediate lah. Okay, kita boleh ada contoh macam kan. Sebelum ni kita tengok homolytic cleavage, heterolytic cleavage. Kalau homolytic cleavage, Br2 bila ada UV, cahaya, dia akan putus secara homolytic cleavage. Satu elektron dapat ke bromin sebelah kiri, satu lagi dapat ke bromin sebelah kanan. So, kita akan dapat Br radical, 2 Br radical. Okay, ini intermediate. Sebab Br radical ni akan react lagi dengan benda lain untuk menghasilkan bahan lain. Lepas tu react lagi, last sekali barulah dapat final product. Okay, ini dia kira spesies yang terbentuk di pertengahan reaction intermediate. Okay, so kita boleh ada free radical, boleh ada juga carbocation dengan carbon ion lah. Okay, ini kalau dia undergoes heterolytic cleavage, kita akan dapat spesies ni. Ni untuk homolytic. Okay, kita tengok carbocation dulu. Okay, dia very reactive species with positive charge on carbon atom. Nama dia carbocation. Carbo untuk carbon. Cation lah. Maksudnya carbon tu ada charge positif. Carbon tu adalah cation. Okay, form in heterolytic cleavage. Okay, carbocation. Contohnya ni. Okay, bila ada Cl, yang lain ni CCl ni adalah polar bond. Okay, so dia akan putus secara heterolytic cleavage. Dan Cl lebih elektronegatif. 2 elektron dekat bond ni akan didapat oleh klorin. Klorin akan jadi bercharge negatif dan yang ni dapat tinggal dengan charge positif. Okay, inilah carbocation tu. Carbon ada charge positif. Okay. Kita tengok dulu kelas. Kita tengok carbon ion dulu lah. Okay, carbon ion. Okay, very reactive species juga with negative charge on carbon atom. Okay, carbon atom tu ada negative charge. So, carbon ion. Okay, also form in heterolytic cleavage. Okay, for example, this molecule here, when the carbon is bonded to lithium, because lithium is more electropositive, carbon is more electronegative. So when the bond breaks, these 2 electrons in the bond is transferred to the carbon. Okay, carbon yang akan dapat elektron tu dan dia dah bercharge negatif. Sebab terima elektron bercharge negatif, carbon dapatlah charge negatif tu. Dan lithium akan bercharge positif. Nampak beza dia? Kalau sini, carbon tu bonded kepada more electronegative atom. Sini, carbon is bonded to more electropositive atom. Okay, so kita akan dapat sini carbon ion dan cation. Okay, nanti kita akan ada kelas-kelas lah. Carbon ion ni ada primary, boleh ada secondary, boleh ada tertiary dan kita akan assess which one is more stable for carbon ion. Okay, untuk free radical, dia very reactive species with unpaired electron. Okay, yang dot-dot ni, ini unpaired electron. Form in homolytic cleavage bila ada UV. So macam ni lah.
Free radical pun mungkin ada kelas juga. Nanti kita tengok. Okay, tengok dulu classification of benda ni. Okay, kita boleh ada primary, secondary atau tertiary bagi all the reaction intermediate ni. Okay, dan kita kena tahu juga inductive effect ni. Kita ada EDG, electron donating group. Ada juga EWG, electron withdrawing group. EDG kalau kita ada alkyl. Okay, EWG kalau kita ada carboxyl group. Yang sekarang ni kita lebih kepada EDG lah. Kita akan tengok kat sini carbocation dia punya stability dia. The stability of carbocation increases with the number of alkyl group present. The greater the number of alkyl group, the greater its stability. Okay, the alkyl group EDG tu stabilizes the positive charge on carbocation. Okay, kita tengok sini methyl carbocation. Sebab C yang ada tanda positif ni tak ada langsung bonded kepada another carbon. Tak ada langsung bonded kepada alkyl. Sebab sini hidrogen, sini hidrogen, sini hidrogen. Okay, kalau yang kedua ni dia ada satu alkyl. Alkyl ni apa-apalah dia kalau macam alkane kan. Alkane satu karbon CH4. Dua karbon CH3CH3. Kalau tiga karbon CH3, CH2, CH3 kan. Methane, ethane, propane. Okay, ini kalau alkane. Kalau alkyl, maksudnya dia hilang satu hidrogen daripada sini. Dia CH3. Sebab satu lagi bond, dia akan bonded kepada C positif tu. Ini tak ada sini. Tak ada bond. Okay, kalau methane sini bila dia jadi alkyl, methyl. Kalau ethane, dia bonded kepada C+, dia akan jadi ethyl. Okay, maksudnya sini C+, lepas tu sini ada bonded kepada CH2, CH3. Dia kurang satu hidrogen. Ni CH3, CH3. Sini CH2, CH3. Ini kalau propane, dia jadi alkyl, dia propyl. Okay. So, maksudnya R ni mungkin methyl, mungkin ethyl, mungkin propyl. So, tak kisahlah apa-apa. Tapi maksudnya dia C lah, dia mesti ada at least one carbon here. Okay, bila ada satu carbon kat sini, kelas dia primary. Macam classification of carbon lah. Okay, yang ni dia ada dua alkyl. So, secondary. Okay, the last carbocation dia ada tiga alkyl. 1, 2, 3. So, dia kelas tertiary. Okay, lepas tu daripada methyl to tertiary, okay, dia punya alkyl increase. Okay, bila alkyl, number of alkyl increase, dia punya stability also increase. Okay, sebab C positif ni, maksudnya dia electron deficient. Dia tak cukup elektron, sebab tu dia ada charge positif. Alkyl ni pula electron donating. Dia bukan donate bagi, tapi dia ada banyak elektron dekat dia. So dia menstabilkan karbon yang kurang elektron ni. Macam karbon ni tak ada duit, tapi dia ada jiran yang kaya. So dia bolehlah pinjam-pinjam ke sikit kan. So stabil lah dia. Yang ni
Untuk primary, dia tak ada duit. Tapi dia ada satu je jiran yang kaya. Tak boleh sangat nak tolong dia. Dua lagi pun miskin juga. Okay, so more alkyl group, more stable the carbocation. Kalau free radical, dia macam carbocation. Dia similar to carbocation. Okay, the greater the number of alkyl, the greater is stability. Okay. Sebab free radical pun macam electron deficient. Boleh fikir dia macam tu lah. Dia tak cukup elektron. So ini ada 3 electron donating group. Okay, so dia lebih stabil lah. C radical ni tak cukup duit. Ni pula electron donating. Dia boleh donate duit dia dekat C dot. So dia lebih stabil. Okay, kalau secondary ni kuranglah sikit. Kalau primary kurang lagi. Dan the least stable is methyl carbanion. Okay. Carbocation, stability dia sama macam free radical. Tapi carbanion dia sebaliknya. Okay, the stability of carbanion decreases with the number of alkyl group present. Alkyl group destabilize carbanion. Sebab carbanion dia ada charge negatif. Maksudnya dia dah banyak elektron. Kalau dia ada banyak elektron donating, dia membebankan dia. Ini dah banyak dah elektron kat sini. Lepas tu alkyl bagi lagi. Ini pun bagi lagi. Ini pun bagi lagi. So dia stres banyak sangat. So ini stability decrease. Okay. Okay, ada a few example lah kita buat dulu. Arrange the following species in order of increasing stability. Kita tengok ini. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini adalah free carbocation. Okay, ini ada 2 hidrogen. Ini ada 2 kat sini. Sini ada 3. Okay, supaya kita nampak lebih jelas dia kelas ke berapa. Okay, C yang ni. Dia ada 1 alkyl. Banyak-banyak ni kira 1 je alkyl. Yang ni hidrogen, yang ni hidrogen. Okay, so sini primary carbocation. Okay, yang ni pula adalah alkyl, alkyl. Sini pun alkyl. Ini tertiary. Yang ni methyl. Langsung tak ada alkyl. Ini methyl. Okay, so kita nak susun in the order of increasing stability. Kalau carbocation lebih banyak alkyl, lebih stabil. So, saya label lah ini A, ini structure B, ini structure C. So, B is the most stable because it has the most number of alkyl. Followed by A. Lepas tu C is the least stable. Okay, B pula. B lagi senang sebab kita dah nampak dah. Tak payah buat expanded. Macam ni kita tak nampak kan. Kalau macam ni. Okay, ni nampak dah sini hidrogen, hidrogen, hidrogen. Langsung tak ada methyl. So, langsung tak ada alkyl. So, dia methyl. Kelas methyl. Yang ni satu alkyl kat sini. Primary, ini alkyl, ini alkyl. Secondary, ini alkyl, alkyl, alkyl. So, 3. Okay, increasing stability. Yang saya label A, B, C, D. D is the most stable, followed by C, B, and then A. Okay, which would you expect to be the most stable? Free radical and carbanion. Free radical R lagi banyak, stability lagi tinggi. Tapi sebaliknya bagi carbanion, radical lagi sikit yang lebih stabil.
So, yang mana most stabil? Yang ini 1, 2. Kena buat expanded baru nampak. Okay, ini satu je alkyl dia. So, primary. Ni CH3 H dot 1, 2 alkyl secondary. Yang ni ini methyl. So this one saya label dia B. B has more alkyl, the most number of alkyl, so it is the most stable. Kena buat ayat penuh lah kan. Okay, yang ni pula, okay, bila awak buat expanded structure, awak akan nampak ini primary, ini secondary, sini methyl. So, yang ni A, B, C. C is the most stable because the number of alkyl is the least. Less alkyl, more stable. Okay.